Bonjour. Dans la continuité du travail, là, le paramétrage le logiciel Sage Sari, la ligne 100. Comme un petit rappel, le logiciel, c'est un logiciel de comptabilité destiné pour les comptables ça facilite un petit peu les travaux des comptables. Le logiciel, bien sûr, c'est à paramétrer. لأنه فيه des éléمents اللي خصها تقاد manuellement. Donc une fois je crée le dossier comptable, par exemple ici عندنا l'entreprise bio, كنمشيو le menu structure باش كنديرو les principaux paramétrages. Le premier paramétrage c'est l'importation du plan comptable que j'ai déjà importé. Deuxième paramétrage c'est la déclaration des tiers, les fournisseurs et les clients. Au troisième paramétrage اللي غنديرو اليوم هو taux taxe. Bien sûr taux taxe يعني شنو غندير غادي نبارامتري la TVA ديالي. Bien sûr il existe bien sûr بزاف les taux ديال la TVA. كاينين les taux réduits اللي هو 7%. وكاينين les taux en fait normaux اللي هي 20%. وكاينين bien sûr 7 10 ou 14. 7 pour les services bancaires, 10 pour les commissions, ou 14% pour le transport et la canne forfaitaire, et la canne déboursée, la canne débours, qui conduit le transport, ou 20% ou le taux normal. Donc déjà, chez la comptabilité, TVA facturée, la canne 20%. Donc, je vais dire la déclaration de la TVA d'IALI, c'est-à-dire le paramétrage de la TVA. Toujours bouton droit, ajouter un nouvel élément, qui a le boîte de dialogue. اجي نشوفوا هاد الباط دو ديالو شنو فيها لو تو تاكس كود تاكس ديديكتيبل ولا اللي كيتيكنا كوليكتي دونك ديديكتيبل هي ريكوبيرابل وكوليكتي هي فاكتوري باردون l'intitulé ديال لا تي في ا le compte de la TVA associé اللي غنعرفوه tout de suite le taux de la TVA وهنايا type de TVA est-ce que TVA régime de débit ou régime d'encaissement. Le régime de débit, une fois توصل la facture, تخلصت ولا ما تخلصتش كتحسب la TVA. بالنسبة للريجيم d'encaissement, حتى كتخلص في la facture عاد كتبدا comptabiliser la TVA ديالك. Donc غنديرو régime d'encaissement لكاع des entreprises كيديروا هذا الريجيم. Alors بالنسبة للكود غندير un code de TVA parce que اللي كتبت نكودي TVA récupérable ديال 20% غندير R20. هاد لو كود كيتعطى في les exercices. هنا غندير TVA récupérable de 20%. Voilà. Le taux de TVA c'est 20%. Voilà. هنا كيقول لك شنو هو le code associé ديال la TVA. Bien sûr, taux de TVA récupérable sur les charges هي 34,55,2. هذا هو الطو ديال اللي كاين في البلان كونطابل. غير انا غنزيد 20. علاش غنزيد 20 باش نقول ان هاد لا تي في راه ديال 20%. من بعد هنا كندير لي كونط جينيرو راتاشي. شنو هما لي كونط اللي بغيتي اللوجيسيال البروجيسيال يحسب عليهم لا تي في. دونك غادي نحاول نكتب اشاد مارشانديز باسكو هي لا بروميير شوز. غادي نطلعها يقول لي هاد الكونط اللي درتي راه ما كاينش في بلان كونطابل. غتقول لي وي جو لو كري. هاد الكونط الجديد اللي درتي حيت زدنا 20%. غنقولوا ليه تي في ريكوبيرابل سور شارج دو 20% باش يعقل عليه. دونك غنخليه بحال هكا راه ديجا هو تكريا. من بعد غنطلع الا درت دابا اوكي اونطري على هاد ركت على هاد النيميرو دوت اونطري راه غطلع ليا اشاد مارشانديز لان ديجا داك لو كونط راه تسجل هاد لو كونط اللي كنهضر عليه. دونك غنخليها ان سول كونط. وما بيان سور راه كاينين بزاف لي كونط اللي طبق عليهم لا تي في تو ديبون على حساب ليكزارسيس. اجي دابا غندير تي في ريكوبيرابل سور شارج الطو ديال 10%. داكوغ غنسد هو غندير دابا ajouter un nouvel élément. Je m'excuse على هاد الصداع. غندير R10 وغندير TVA récupérable ديال 10%. هنا غندير 10%. هنا غندير لا ميم شوز 34,55,2 حيت طو 10%. ملي غنبغي نكتب باغ اكزومبل لي سيرفيس بانكير هنايا لو كونط باش تحسب لي لا تي في ما غايبغيش يخدم ليا. دونك يقول لي كريي لي هاد لو كونط. دونك
هذا يقول لي كريي هاد لو كونط دونك غندير كوم سا. الوغ غندير هاد البلان كونطابل ديالي ونقلب على دونك غندير هنايا غندير البلان كونطابل جو ميكسكوز نقلب على البلان كونطابل 10% هي لي سيرفيس بانكير. غناخد البلان كونطابل ونقلب على سيرفيس بانكير. جو دوا فير فيت. Service bancaire, voilà, c'est 61,47. غنبغي ندير ليه اوكي ما غطلعش غيقول لي هذاك لو كونط. غندير بحال tout à l'heure غندير TVA récupérable surcharge. Donc voilà de 10%. غندير ليه اوكي. هنا غنطلع هذا لو كونط هو لو سيرفيس بانكير. Donc voilà. Donc j'ai terminé la déclaration de la TVA de 10%, 20%, de 7%, de 14%. D'abord je vais faire la déclaration, paramétrer la TVA facturée. Donc on va dire F20. Donc on va dire intitulé TVA facturée de 20%. Donc on va faire 20. Donc 44,55. راه كاين هذا لو كونط هذا نخليه. دونك غندير باغ اكزومبل فونت دو مارشانديز 7111 دولار. دونك غنخلي هاد لا تي في بوحدها. وي جينيرالمون كاين غير 20% ديال فاكتوري دونك نخليها بوحدها. فوالا هادشي اللي كاين و جو فير. دونك هذا هو الديكلاراسيون ديال لا تي في. جيسبر كو هاد الكابسول صغيره كانت مفيده. نتمنى نشوفكم بخير وعلى خير ونتلاقاو في البارامتراج الجديد اللي هو les codes journaux. Vidéo J. Merci beaucoup.